بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله الذي جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا وخصنا به من الفضل والإكرام، فما زال يوالي علينا مواسم الخير والإنعام. ما انتهى شهر رمضان حتى أعقبه بأشهر الحج إلى بيته الحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العظام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام نجوم الهدى ومصابيح الدجى، وسلم تسليما كثيرا في الآخرة والأولى. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما شرع لكم من الشرائع العظيمة وما خصكم به من المواسم الكريمة التي تتوالى عليكم كل يوم وكل أسبوع وكل عام، وهي شرائع تحمل لكم كل خير وتبعد عنكم كل شر. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، وهو خشوع لله وخضوع بين يديه واتصال به وإقبال عليه، وهي أكبر عون للمؤمنين على القيام بأعباء الدنيا والدين. والزكاة إحسان ومواصاة للفقراء والمعسرين، وترغيب للمؤلفة قلوبهم في الدين، وإعانة في فكاك الرقاب والغارمين، وطهرة وتزكية للنفوس والأموال، فهي مغنم لا مغرم، وهي تنمية للمال وسبب لإنزال البركة فيه ودفع الآفات عنه. وأما الصيام فإنه ترك للشهوات والمألوفات ومحبوبات النفس طاعة لله عز وجل، وهو مع ذلك تربية على الأخلاق الفاضلة وترك للأخلاق الرذيلة. والحج جهاد في سبيل الله ينفق فيه المال ويتعب فيه البدن وتترك من أجله الأولاد والبلاد، إجابة لداء الله وتلبية لندائه على لسان خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال الله له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم
ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. عباد الله، ونحن الآن في أشهر الحج التي جعلها الله ميقاتا للإحرام به وتلبس بنسك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حجاج بيت الله في كل مظهر من مظاهر الحج وفي كل مجال من مجلاته تتجلى فيه العبودية لله، ففي أداء الشعائر والتلبس بالطاعات من تجرد عن الثياب وحسر عن الرؤوس، وفي الطواف بالبيت واستلام أركانه، وفي موقف عرفات ومزدلفة ومنى في ذل وخضوع وتضرع وخشوع، وفي رمي الجمار والذبح أو النحر وما إليه في جميع ذلك مظهر العبودية لرب العباد وبارئهم وإفراد له بالعبادة وحده دون سواه. حجاج بيت الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أنها تمر بكم مواسم عظيمة تضاعف فيها الحسنات تكفر فيها السيئات. ومن هذه المواسم شهر ذي الحجة، فقد جمع الله فيه من الفضائل ونوع فيه من الطاعات ما لا يخفى إلا على الأهل الغفلة والإعراض. ففي أوله العشر المباركة التي نوه الله بها في كتابه الكريم حيث قال سبحانه: والفجر وليال عشر، فإن المراد بها عشر ذي الحجة قد أقسم الله بها تعظيما لشأنها وتنبيها على فضلها. وروى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أمي على تنو أمي بركة علي ألمي ناي الكابك سلامو تغيروي ألمي الكابك سلامو كوروني مبدو كل سلك ناني فاوفا كوكا سلي جوكو نيسين الكاباما أمي بركة علي هيرلا أي هير نيكا سلامو يني الكابا ديلي أوما كوكا كوروني أمي بركة علي إسلامي النمام كدا كان هير بانو من بلاد جلن بسر إسلامي علي كونانا. من انتهى شهر رمضان حتى أعقبه بأشهر الحج. أنتم بألك النمى بدو كونانا أتتمك لدما كانوا يسمولوا بيني ألا ننا أكونش أني هير كونو هير مسا فسمانجيا مسا أني كروتا مسا فلني يتوني كهير بدو وردائلين أنسلاموي
no ye hiji ni ala ka fusamantiya de ira fusamantiya mi na ya ke alakra anam mantuni sallallahu alaihi wasallam kan nema do ke kan nema do ke kan nema do kofali kan nema do nati nema were kofe kan nema do bla nema were nola ni ala ka fusamantiya bawdi ay ninke alakra anam mantuni sallallahu alaihi wasallam ambe sereya ka fo batuma were cité mini batuli ka kan fale ala kili ambe sereya ka fo alaka muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaka jondo alaka tidendo alaka tidon laban danfon na kutigi ani danfon na herema alaka kisi ani alaka nema kerengerene be tiden bayni afdalu man salla wa sam wa waqafa bil mashaa'ir wa tafa bil bayt mawma salla yesili alakra de la mama sunna yesunya alakra muhammadu de la sallallahu alayhi wa sallam mama hijira ka alkabatafu ka safan marwa buli ifora alakra de konin barayna alakra mi alaya ci ka ci ke hinaye ka se danfen bela jelema mama tura ci deina ala ko ki tura ala de la man ata ar-rasul faqad ata Allah ala ko ni mami ni ci dein ka kuma kan nabato ka ka kewale la segi akofe ki matu ma wala la de ki tura ala de la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko ci dein ni made ate foi fa kunfe ate foi ka yerema na ye fen o fen ke aw nyana aka do ko ne alaka yamaru kande kallase nyene maya bela jelen ni mamin tukura cide na fi tukura le alala de alaka antu alakirala alaka ange alakirala de bagay anga baraw bela jelen kono alaka an sabati alakara ka siraka nambe laban alakara ka siraka ni dine ni no muhammadu dine no islamiyya dine ala ko kanni alaka jiyan be kata alakara furumso baw furumso barkamama no mu'minun baw alaka jiyan be kata alakara ta sahaba baw abubakar siddiq umar uthman ali ibn abi talib alaka jiyan be kata ni sahaba banu bela jelema alaka jiyan be kata kirata sahaba to bela jelema munun fora mun ko ka baraka ni ala kuma kan ka baraka ni ci den ga tasara klenin ala ka jinya be kata u bela jelen ayuha nas adama dum ittaqullaha ta'ala aisra aw manye aw ka don ka fo ala islamiyya dine di amma ka te ko mi sodi so beba do ka fo ko so joli atseka damine ni bili dalire matseka so bili da ka soro ko de matseka ko jo ka soro suba sumante ne aw islamiyya dine be ko mi so joli de islamiyya dine mi ni ala ya di amma a jolendo josenduru in klalembe subasma ani kogo ani fenetru fogata stabililima josenduru in klalembo ulude nyonje ni doke ki ba doke lima so teke soye chomina wa dine fana teke dine ibolote islamia barashi make funfe koy comme robi katata tala ki gablata blala ala kiran nanani kuma kaminye kisini nema baye chikando ala chikamindo ada bela jele mineta de blata tala a bela jele keta de négligé total kadaka islamia akeko nyuma sirlendo a bela jele kelila islamia akieni islamia bolo o sirlendo islamia josenduru nunu unna gashilila okuma islamia wa ayako dine don yasa obe chesiri min kala chesiri ngana ka obulo chesiri langoloni ayako dine don yasa obe chesiri min kala umma batolila umma akamine awye kasaradi awma dunya asarala bilibili kodi awma al-akhirah
kalimatu shahada kofe kafo ki idalen bala kafo mawre cité ni ala kelente wa alakira muhammadu kisi nema ba ya ka ci de ñu kofe islamia josim fulana mi be to lawo sali na joro do dine kono sali na nafa do dine kono dante nafa mina dante joro mina sali ale ni be ke sababu ye ka adama den ki ijogo kadlan sali mantra fali ani sali ke ko nyuma avec sababu ye ka adama den ki dlan ijogo la ki dlan ikanyana maya tabulo bela jelen kono na jaka boli avec sababu ye toro mise munu nolu bi se ki soro kono na ko olu ya fadiye munte tonoli bawye munte kojugu bawye ka bantuni jaga bora na fulo mina ka banga barka do na fulo ina o fana e fenye Allah subhanahu wa ta'ala min garanti moye momi na be alaka hakke bo kan na fulo la ka di adi chugolo sun no e sungolo doni o fana na joro do dine kono kadaka sungolo avec sababu ye ka buna adama din ki ise i yɛrɛ kun na ka sabari d'i ma k'i kɛ sabaribaga ye i ka kumakanw na k'i kɛ sabaribaga ye i ka kɛwale la ka ban tuguni k'i dɛmɛ i jogo dilali la k'i dɛmɛ i jogo sabatili la ka d'a kan sun bɛ kɛ sababu ye k'i minɛ ka bɔ jogo o jogo kɛli ma hali ni sun banna i b'a dɔn k'a fɔ ko jogo si tɛ jogo kɛta ye a bɛ kɛ sababu ye k'i dɛmɛ i jogo dilali la k'i dɛmɛ i ka ɲɛnamaya sabatili ko ɲuman na bɛɛ lajɛlen silamɛya jɔsenw de fo kana se hiji ma hiji fana n'a jɔyɔrɔ de don silamɛya jɔsen duuru in kɔnɔna na hiji de silamɛya jɔsen duuru ninnu na sali i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ se ka sali ala ye dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ sun i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ se ka sun ala ye dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ jaka i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ se ka jaka bɔ ala ye dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ nga i tɛ se ka sun i tɛ se ka hiji kɛ i ka so i tɛ se ka hiji kɛ i ka dugu la i tɛ se ka hiji kɛ i diyaɲɛmɔgɔ ka dugu la i tɛ se ka hiji kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ka di ye hiji ye ala bato min ye ale dɛnnen don min na o de ye n'a wagati sera maa min b'a fɛ ka ala ka so hiji a wajibiyara i ma i ka baara fɔlɔ min kɛ o de ye k'i sigiyɔrɔ bila k'i kunda yɔrɔ kan hiji kan ka kɛ yɔrɔ min na n'o ye Makkatal Mukarrama. Chers croyants, quand on visite les 5 piliers de l'islam, on se rend compte que chaque pilier de l'islam a des spécificités. Chaque pilier de l'islam a des singularités, des particularités. Le premier pilier de l'islam qui vient après la profession de foi, le second pilier qui suit cette profession de foi est la prière. La prière a son importance dans la construction de la maison de la foi qui est l'islam. La prière a toute son importance. Elle est considérée comme la fondation de l'islam. La fondation de l'islam. La prière constitue la carte d'identité de l'islam. Son acceptation et sa pratique correcte et régulière consacrent l'identité islamique du musulman. Et son abandon consacre aussi la sortie de celui-ci de l'islam. Après la prière, vous avez le jeûne du Ramadan. Le jeûne du Ramadan a aussi sa très grande importance dans l'édification de la maison de l'islam. Le jeûne du mois de Ramadan contribue à l'endurance du musulman.
Le jeûne crée les conditions de l'endurance pour le jeûneur. Par le jeûne du Ramadan, le musulman devient endurant. Par le jeûne du Ramadan, le musulman augmente sa capacité de patience et de tolérance. Par le jeûne du Ramadan, le musulman progresse dans le raffermissement de son caractère, et cela dans tous les compartiments de la vie. L'importance du Ramadan dans l'édification de la maison de l'islam est sans équivoque. Et par la suite, nous venons à la zakat, l'aumône annuelle qui est une obligation sur tous les musulmans qui sont détenteurs de ressources. Tous les musulmans qui sont détenteurs de revenus ont l'obligation de revenus qui dépassent leurs besoins annuels, c'est-à-dire leur économie. Le prélèvement de l'aumône est une obligation. Il constitue le 4e pilier de l'islam. Il a aussi ses avantages. Entre autres, celui qui fait correctement l'aumône, comme le Coran nous l'indique, comme le prophète, paix et salut sur lui, nous l'indique, cette personne aura créé les conditions d'effacement de ces petits péchés qui ont jalonné son parcours professionnel. Les petits péchés, je le dis, pas les grands péchés. Et donc un acte de purification de tes revenus et un acte de consolidation de tes revenus. C'est tout cela les conséquences positives de l'octroi correct de l'aumône, c'est-à-dire de la zakat. Le 5e et le dernier pilier de l'islam, qui est le pèlerinage à la Mecque, a aussi sa singularité, sa spécificité. Le pèlerinage, le 5e pilier de l'islam, est la seule adoration parmi l'ensemble des adorations qui ne peut être faite par le croyant là où il se trouve. On peut prier dans son pays, dans sa maison. On peut jeûner dans son pays, dans le pays de son ami. Partout où on se trouve, on peut jeûner. Partout où on se trouve, on peut donner la zakat, l'aumône. Mais on ne peut pas faire le pèlerinage partout. On ne peut pas le faire dans son pays quand on n'est pas un habitant de la Mecque. On ne peut pas faire le pèlerinage dans le pays de son ami. Le pèlerinage est la seule adoration qui exige du croyant, premièrement, qu'il quitte sa terre natale et prendre le chemin de la Mecque. Deuxièmement, qu'il quitte ses proches, sa famille, ses amis, son travail et prendre le chemin de la Mecque, car il ne peut faire le pèlerinage dans son pays. Le pèlerinage est une dévotion qui exige du croyant une très grande humilité au moment de son exécution. Quand vous voyez que le pèlerin, le jour du pèlerinage, c'est-à-dire le jour des Arafat, quand vous voyez que chaque pèlerin est vêtu de 2 pagnes, un premier pagne qu'il attache et un deuxième pagne dont il se couvre le corps, pas de bonnet sur la tête, pas de caleçon sous le pagne qui est porté par l'homme. Aucun objet extérieur n'est accepté en dehors de ces 2 pagnes sur la personne qui accomplit le pèlerinage. Chaque homme est vêtu de 2 pagnes. Un, il l'attache et le deuxième, il se couvre avec ça. Que l'on soit chef d'État, que l'on soit milliardaire, que l'on soit intellectuel, que l'on soit jeune ou vieux, d'où que nous venons, que l'on soit blanc ou noir, tout le monde est vêtu de la même manière. Personne n'accomplit le pèlerinage autrement si ce n'est dans cette forme. Cela prouve
que les hommes sont égaux devant Dieu dans leur naissance. Et c'est dans cette condition-là que chacun va retourner à Dieu. Il n'y a pas de poche dans les pagnes qui sont portés par les hommes pendant le pèlerinage. Il n'y a pas de poche. Pourquoi il n'y a pas de poche? Parce que c'est à l'image du linceul. Le dernier costume de l'homme qu'il porte pour prendre le chemin de sa tombe n'a pas de poche. C'est pour vous dire que l'argent ne sert à personne dans la tombe. La seule chose qui accompagne l'homme dans sa tombe est son œuvre. Si son œuvre dans ce bas monde a été positive, l'espoir est permis. Si son œuvre a été négative, il n'y a point d'espoir pour lui. Car il ne peut rejoindre sa tombe avec le moindre bien. Le bien existe dans ce bas monde, mais pas dans la tombe, encore moins dans l'au-delà. L'au-delà est le lieu où se fait le bilan. Ceux qui ont accompli de bonnes œuvres dans ce bas monde sont pleins d'espoir à l'au-delà. Ceux dont la vie s'est déroulée loin de la foi, loin de la crainte d'Allah, dans la déchéance morale, ceux qui ont vécu la vie de la sorte n'ont aucun recours le jour du jugement dernier. Le dernier costume de l'homme n'a pas de poche. Cela est fait pour rappeler à chacun l'importance de l'épargne pour l'au-delà. L'épargne de l'au-delà est faite dans les bonnes œuvres. L'épargne de l'au-delà est faite dans l'accomplissement de vos obligations recommandées par Dieu. C'est comme cela que vous constituez l'épargne de l'au-delà. Il n'y a pas une autre façon de le faire. Alakajong, Slamea Sofleni, a Jolendo Josenduru Minka Bena Jorodo, Hiji, Moshitsega Keki, Toika Jamanaka, Fika Magaltrata. Niko Ibe Magaltrata Kata Hijila, Ibe Musoni Dontuko, Kika Dembaya Tiko, Kika Bara Tiko, Kika Napolo Totiko, Kafembe Bla, Kinyesi Yoroma, Hiji Sega Keni Mata Yoroma no Maka Jamanae. Hiji e bateau minier, a bateau ni wajibi menyoron fa wode flani. Ode bayra islamé kelengere bela jelena ka fo islamé dine so minier a so a fam bela jele ye bateau de. A fam bela jele ni ala kay yamaru kauna bateau de ka damine so in subasmana no isaliye fuka tabla so in labama no hiji a fam bela jele ni ala kay yamaru kauna bateau de a bara bela jele ni Allah taala bateau de. Salama wakaga ka famia ka fo femi ni hiji islamet jamana gelengelen bela jelen kan wajibi de sani kam mawo mala hiji a wajibi alendo iyere kunga iyere de folo ka hiji folo amba nyira kunto e kam ngoro la hijili ni ka ko anyira kunye ni islam ya fam baliade ni mo min tete kam ngoro la hiji ka fara iyere kan o kuma yesigila mo ki jija I folo de kata ala ga farda bo ikana kada kan ala kra ko kuma kan mi na ya Allah kali aka sahaba nyana sallallahu alaihi wasallam akoni mawo ma islame ni ala hiji seke e ka to awati repousser la kita ke moro blablali e ka ta ala kra ko adun sebe iye re ka ta ala kira ko kisinema baye kuna yo tigila mugo dia akasa yahudiya yala na ya tigila mugo dia akasa nasara yala ka bela jelen ka kan ko difference shitani yahudiya ni nasara ni ngonje ayo ko dine don islamu ki fabla ka hijila kan ki babla ka hijila kan ki borom bla ka hijila kan ki balmo la hijia kan ga yale ere hijira folo ni yere ma hiji kado ke yere bani hiji ma ki take mo bla ka ta avec sababu ye ke yere ka dine che ki bo islam ya kono islam ya ka dine do Allah sallallahu alayhi wa sallam al hajj al mabrur
ليس له جزاء إلا الجنة كو هجي مني على يامنا هجي من اللي كو سراورتو لا على بولوني الجنة تقوي سلامه هجي من اللي على كربو كو سراورتا لا على بولوني الجنة أما يعني ما سبحانه وتعالى في على هجي الله تجي منوما ينسانا أما يعني ما سبحانه وتعالى في على بوك هجي منا على كسران وياوي كوني من باب وسيرة لا كوني من سي مكا جمنا كان على كون وياوي وولي كوني هيدي بارا منيا كوني ما على كان وياوي وبنا باتو من كافنا باتو نون كوني ما على كون وياوي من بغشيد باتو نوناني على تي على كباتو نون من أنوي وسيكين كوني ما كان وسيرة لو كجمنا كان على كوفنا وياوي على كوكا هيجي من الدنيا كذاك الله كربو هيجي نام لنا كسرى الجنة دي الله كهيجي منو سرك الجنة الله كهيجي سرك الجنة سلام وسلامني هيجي حميم بالا نبا مساكا دينينا الله كمساكا نغياما سلام وسلامني هيجي حميم بالا نبا كنيا دينينا الله ككنيا دانا سلام وسلامني هيجي حميم بالا نبا سوبيان دينينا سوبيان ما الله كدانا الله كهرك سلاموي الله كهرك أوي أو ما سيجني مين الله كخير كوي أو سلنا نمية أننا ما الله كإسلام يكونه نمل لبان الله كان لبا دينك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال
ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال.